Okay, now ready to find the area under the curve by using the concept of the finite integral. Okay, so sekarang ni, okay, perhatikan example 1. The diagram shows the curve of y is equal to 4x minus x square. Find the area of the shaded region. Okay, kawasan warna hijau ni. Okay, seperti mana contoh yang saya terangkan sebelum ni. Okay, bagi setiap lengkung yang kita ada, okay, kawasan dekat bawah lengkung merupakan luas. Okay, ni semua luas lah ni. Okay, tapi dalam soalan ni kita hanya nak mencari luas bagi kawasan berlorek. Okay, ni saja luas yang kita perlu cari. Okay, so saya dah terangkan sebelum ni, kita akan gunakan konsep the finite integral. Okay, sebab bila the finite dia akan ada limit pada integration ni. So bila ada limit, bila kita kamirkan, kita akan dapat satu nilai, di mana nilai yang kita dapat tu adalah merujuk kepada luas. Okay, jelas? Baik, dalam soalan ni kita nak cari the area under the curve. So of course kita akan gunakan konsep of the finite integral. So ulang. Okay, so apa formula bagi the finite integral? Area, okay, is equal to, okay, integration of a to b, integration of y with respect to x. Okay, ingat, this is only the general formula. Okay, bentuk umum untuk kamiran tentu. Okay, sekarang, okay, apa benda nilai a, nilai b, nilai y? Okay, dekat sini kita kena tahu, okay, a dan b ni adalah merujuk kepada nilai limit, okay, bagi kawasan berlorek. Okay, dan y ni pula adalah fungsi yang terlibat. So ni dah fungsi kita. Okay, ingat ni bentuk umum. Seterusnya kita jadikan formula ni lebih spesifik untuk cari kuas dia. Okay, so integration of, okay, apa BA kita? B kita 2, A kita 1. Okay, masukkan fungsi. Okay, masukkan fungsi y. Okay, sekarang ingat kita nak kamirkan terhadap x. Okay, so pastikan y ni kita wakilkan dengan fungsi x dia lah. So y kita adalah 4x tolak x kuasa 2. So gantikan y ni dalam bentuk x. So integration of 1 until 2, 4x minus x square with respect to x. Okay, this is the first step. Okay, okay, step kedua pula adalah kamiran. Okay, baru kita buat integration kat sini. Okay, so ingat dekat sini ada dua sebutan. Okay, so kita integrate satu-satu. So 4x 1 plus 1 over 2 minus x, okay, over 3, okay, limit to 1. Okay, jelas? This is the second step. Okay, step ketiga pula adalah murnikan dulu bentuk integration kita ni tadi. So kita akan dapat, yang ni boleh simplifykan, dia akan jadi 2x square minus x to the power of 3 over 3, okay, which is limit to 1. Okay, step ketiga. Baik, step keempat, kita nak buat pengiraan. Okay, masukkan je terus bentuk yang kita dah kamirkan ni tadi dalam kalkulator. 2x square minus x to the power of 3 over 3. Okay, dekat pengiraan ni, okay, macam biasa, limit atas gantikan dapat nilai, tolakkan dengan limit bawah gantikan dapat nilai. Okay, so kita masukkan dalam kalkulator ni. Okay, masukkan limit yang pertama dulu bila x sama dengan 2. So berapa nilai dia? 16 over 3. 16 over 3 tolak. Okay, masukkan bila limit kita 1 pula. Okay, so nilai dia adalah 5 over 3. So congak biasa kelas 16 tolak 5 11. So the value is 11 over 3. Okay, jangan lupa kita menghitung luas. So mesti ada unit kat sini. So unit square. So this is the area. Okay, jelas? So inilah jawapan bagi soalan pertama. Okay, baik, kita pergi kepada contoh kedua. Okay, still got on the similar question, find the area of the shaded region. Okay, so sekarang ni kita ada satu lengkung kubik, di mana lengkung kubik ini diwakili oleh y is equal to x to the power of 3 minus 3x square. Okay, so ni graf kita, graf kubik kita, dan kawasan berlorek kita sini. Okay, the area of shaded region. So ini kawasan dia. Okay, so macam biasa kita akan gunakan konsep the finite integral. Okay, ingat balik the finite integral, formula dia adalah integration of BA
y with respect to x, di mana benda ni sebenarnya kita nak cari area. Okay, so ini belum step ini step kosong. Step kosong. Okay, step pertama, okay, kita masukkan nilai-nilai yang terlibat, nilai limit dan bentuk fungsi yang terlibat. Okay, sekarang tengok pada soalan kita ni. Okay, sekarang tengok pada graf, tengok pada kawasan terlibat. Okay, sebelum ni kita dah mention kan, A dan B ni merujuk kepada limit yang membatasi kawasan berlorek. Okay, so dalam soalan, dalam example kedua ni, okay, apa nilai lower limit dan upper limit kita? Okay, so yang ni kita dah tahu dah, 3 upper limit. So lower limit kita adalah kosong kat sini. So kita akan integratekan 3 kosong. Okay, next kita akan gantikan y. Okay, y ni merupakan fungsi atau persamaan. Okay, ingat kita nak integrate terhadap x. So kena pastikanlah fungsi yang kita akan masukkan ni mesti dalam sebutan x. Okay, y ni hanya perwakilan sahaja. Okay, so apa fungsi y kita? Y sama dengan, okay, masukkan x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 akan dikamirkan terhadap x. Yes, this is the first step. Masukkan nilai limit dan bentuk fungsi yang terlibat. Okay, second step. Okay, second step pergi kepada integration, kamirkan. Okay, kamirkanlah bentuk fungsi yang kita dah masukkan ni. Okay, so x to the power of 3 plus 1 over 4 minus 3x to the power of 2 plus 1 over 3. Pandai. Okay, with limit 3, 0. Okay, step kedua. Okay, step ketiga, murnikan bentuk yang kita dah kamirkan ni tadi. So kita akan dapat x to the power of 4 over 4 minus, okay, ni boleh permudahkan, betul? Okay, permudahkan terus. Minus x to the power of 3 with limit 3, 0. Okay, jelas? Okay, ni step ketiga. Okay, step keempat, apa lagi? Tarik kalkulator, letak sebelah. Okay, masukkan terus fungsi ni dalam kalkulator. Okay, x kuasa 4 per 4 tolak x kuasa 3. Nampak tak? Nampak? Okay, nampak. Okay, masukkan nilai limit yang pertama. Apa limit kita? 3. Masukkan 3. Sama dengan, okay, negatif 27 per 4. Masukkan sahaja. Negatif 27 per 4 tolak. Okay, tolak. Okay, bila limit kita kosong, berapa? Inilah dia. Okay, tolak kosong lah. Okay, so dekat sini, negatif 27 per 4 tolak kosong. Okay, saya tarik kalkulator sekejap. Okay, so berapa jawapan? Jawapan dia adalah negatif 27 per 4. Okay, sekejap. Ini belum dikira sebagai jawapan. Okay, kat sini saya nak bagi tahu negatif 27 per 4 ni, dia hanya nak bagi tahu yang, okay, kedudukan kawasan berlorek. Okay, bila negatif 27 over 4 ni, negatif ni menunjukkan kawasan tu di bawah paksi X. Nampak tak? Okay, cuba tengok dengan sebelum ni. Okay, sebelum ni kawasan berlorek kita duduk dekat atas paksi X kan. So the answer will be definitely positive. Tapi untuk example 2 ni, okay, kenapa jawapan dia negatif? Sebab dia nak bagi tahu kedudukan kawasan berlorek tu di bawah paksi X. Okay, jelas kan? Okay, so dekat sini kita akan gunakan the concept of modulus. Okay, kenapa nak moduluskan dia? Sebab kan kita cari luas. Bila luas, mana ada luas bernilai negatif? So, daripada negatif ni kita positifkan dia saja. Dan kita akan dapat 27 per 4 unit persegi. So, inilah luas bagi example kedua. Okay. Baik, kita teruskan dengan example ketiga. Okay, still a similar question. Find the area of shaded region. Okay, so kat mana area yang terlibat? Area A dan area B. Okay, so sekarang ni dua area yang terlibat. Okay, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena kira satu per satu. Sebab, okay, tengok betul-betul. Kedudukan A dekat belah atas paksi X. Kedudukan B dekat belah bawah paksi X. So, nak tak nak, kita memang kena asingkan pengiraan. So, dekat sini nanti kita akan kirakan first the area untuk A. Yang kedua nanti baru kira the area untuk kawasan B. Boleh? Okay, asingkan. Okay, so kita mulakan. Okay, kita kira bagi luas kawasan A dulu. Okay, ingat the first step. Okay, step kosong. Okay, formula dia adalah integration of BA y dx. Okay, di mana benda ni sebenarnya adalah kita nak cari luas area.
Okey, step pertama, masukkan nilai-nilai terlibat. Okey, nilai limit kita yang terlibat adalah, okey, bagi kawasan A, apa nilai limit yang terlibat? Daripada from 1 until 2. Okey, so from 1 until 2. Okey, apa fungsi yang terlibat? Okey, tengok mana graf kita ni. Ni kan graf kuadratik kita. Okey, mana persamaan dia? Ni, y is equal to x square minus 6x plus 8. So, gantikan. Okey, y tadi adalah perwakilan fungsi. So, masukkan dia punya fungsi x square minus 6x plus 8 with respect to x. Okey, step pertama. Step kedua, kita kamirkan fungsi tersebut. Okey, kita kamirkan. Kita akan dapat x to the power of 3 over 3 minus 6x. Okey, 1 plus 1 over 2 plus 8. Okey, 8 ni sebenarnya ada x kuasa kosong melekat dengan dia, betul? So, x kuasa kosong tambah 1/1. Tutupkan kamiran. Okey, letak limit tepi dia. Step kedua. Okey, step ketiga, kita murnikan dulu bentuk dia sebelum buat penggantian. Okey, so kita akan dapat x kuasa 3/3. Tolak, yang ni boleh simplifykan. So, tolak 3x square plus 8x. Okey, limit to 1. Okey, sampai step sini. Tarik je kalkulator. Masukkan fungsi yang kita dah kamirkan ni tadi. So, x kuasa 3/3 tolak 3x kuasa 2 tambah 8x. Okey, masukkan nilai limit yang paling tinggi, 2. So, bila x 2, nilai dia 20/3. Tolak. Okey, masukkan bila x 1 pula. Hai, x 1, 16/3. Okey, so kita akan dapat 20 tolak 16 berapa? 4. So, 4/3. Okey, ingat ni adalah luas bagi kawasan A. Okey, area for the region A kat sini. Okey, now kita cari pula di area untuk kawasan B. Okey, kita mulakan dengan step kosong. Okey, kita nak cari luas kawasan B. Okey, formula dia adalah integration of BA y with respect to x. Sama dengan, okey, masukkan nilai-nilai terlibat. Step pertama, gantikan limit, gantikan fungsi. Okey, cuba tengok kawasan kedua, kawasan B ni. Apa limit yang membatasi kawasan B ni? 2 hingga 4. So, limit kita dibatasi from 2 until 4. Okey, dan fungsi dia still menggunakan fungsi yang sama. X kuasa 2 tolak 6x tambah 8. Kamirkan terhadap x. Okey, that is the first step. Step kedua, kamirkan. Kita akan dapat bentuk. Okey, kamirkan ni. Baik. Kita akan dapat x2 plus 1 over 3 minus 6x1 plus 1 over 2 plus 8x to the power of 0 plus 1 over 1. Okey, tutupkan. Okey, letak limit dia 4, 2. Okey, step ketiga. Okey, sebelum buat penggantian, kita murnikan dulu bentuk yang kita dah integrate ni. So, kita akan dapat, sebenarnya sama je kan dengan sebelah ni. So, saja nak memasterkan skill ni. Okay, x to the power of 3 minus 3 minus yang ni kita boleh permudahkan. Kita akan dapat 3x to the power of 2 plus 8x, limit from 4 to. Okay, dekat sini tak usah berlengah. Okay, masukkan je terus dalam kalkulator. Okay, tekan butang calculate seperti mana yang saya dah tunjuk sebelum ni. Okay, tekan calculate, masukkan the upper limit first. So, bila x dengan 4, jawapan kita adalah 16/3 tolak dengan penggantian lower limit. Kita akan dapat 20/3. Okay, so 16/20 adalah negatif 4/3. Okay, so nampak tak dekat sini? Okay, negatif 4/3 ni adalah luas bagi kawasan B. Okay, nampak tak di sini? Di mana dia nak bagi tahu? Okay, kawasan A adalah kawasan di atas paksi X. So, nilai dia positif. Kawasan B, kawasan dia di bawah paksi X. So, nilai dia negatif. Okay, jadi apa yang kita kena buat adalah kita positifkan dulu jawapan bagi luas kawasan B ni.
Okay, moduluskan dia. So kita akan dapat 4/3. So ni luas kawasan B, ni luas kawasan A. Tapi belum habis lagi. Step terakhir. Okay, the area of shaded region kan. Okay, step terakhir. Area of shaded region is equal to area A tambahkan dengan area B sama dengan, okay, 4/3 tambah 4/3 sama dengan, okay, berapa jawapan dia? 8/3 unit square. Okay, siap. Inilah contoh ketiga.